One time, the new Philippine time, alas 7:30 na sa buntag. Cebu, probinsya sa Sugbo, Central Visayas, ug tibuok Pilipinas, kami ang inyong mga brigador, in the heart of changing lives. Ako si Brigada Juni Concepcion Cabatuan. Ug ako sab si Brigada Connie Bustamante Sibala. Welcome sa atong programang Brigada Balita. Mga kabrigada, mao kini ang atong headlines karong adlaw. Para sa balitang lokal, usa ka babayi ang giingong miunay ug pagpangawat sa gitrabahoan nga mall nadakpan. Alang usab sa balitang regional, DOH nitala og pagtaas sa kaso sa dengue. Sa balitang national, budget sa edukasyon giprioridad sa Senado. Alang usab sa balitang international, bulkang crash Nenekov sa Russia mibuto pag-usab human sa 600 ka tuig. Sa atong business news, gasolina musaka og 2 pesos kada litro karong simanaha. Alang sa atong sports news, Gilas Pilipinas muhataw kontra sa Chinese og Taipei. Alang sa atong showbiz news, Kathniel nagkita pag-usab sa usa ka event, fans nalipay. Ug ang balita para sa weather report, low pressure area nakit-an sa Sidlakang Luzon. Amihanang Luzon, apektado. Kami ang inyong tigbalita. Ako si Brigada Juni Concepcion Cabatuan. Ako sab si Brigada Connie Bustamante Sibala. Ug ania ang detalye sa atong mga balita. Para sa balitang lokal, usa ka babayi ang gingong miunay ug pagpangawat sa gitrabahoan nga mall nadakpan. Alang sa dugang detalye, Brigada Mary Ann Seno, ibrigada mo. Nagtingkagol sa Waterfront Police Station ang usa ka 23 anyos nga babay human gingong nagshopping nga way bayad-bayad sa mismong gitrabahuan nga mall nga anaan nahimutang sa Barangay Santo Niño ning Dakbayan sa Sugbo. Nahitabo kini mga alas 8:30 sa kagabion, Agosto 4, 2025. Gilang dinakpan nga si alias Charlie, residente sa Nayagan, Syudad sa Naga. Nasayran nga si Charlie gidako pinaagi sa citizen's arrest dihang nasakpan sa akto nga nangumpra og mga gamit nga wa moagi sa cashier o giingong migamit pa kini og recycled o ginamit na nga resibo nga dili haom sa iyang gipangkuha. Nasakmit gikan sa dinakpan ang duha ka pare sa sapatos nga nagkantidad og 999 ka pesos matag usa niini ug glass lid nga tag 269 ka pesos diin aduna kini kinatibuk ang kantidad nga 2,267 ka pesos. Matud pa nga ang iyang mga kinawat, gisulod pa kini og plastic nga adunay logo sa mall. Tungod sa kalapasan nga iyang nabuhat, gidakop kining suspek og mag-atuba nga kasong qualified theft. In the heart of changing lives, kini si Brigada Mary Ann Seno sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the music and news authority. Alang usab sa balitang regional, DOH nitala og pagtaas sa kaso sa dengue. Sa dugang kasayuran, Brigada Natalie Cabigas, ibrigada mo. Nitala ang City Health Office sa Bacolod City og duha ka bag-ong kaso sa pagkamatay tungod sa dengue nga naglakip sa duha ka minor de edad. Misaka na sa upat ang total nga dengue-related deaths sa syudad karong tuiga. Ang report gipagawas ni adtong Lunes, Agosto 4, 2025 sa padayon nga pagsaka sa kaso sa maong sakit. Ang duha ka labing bag-o nga pagkamatay nahitabo kaniadtong July ug naglambigit sa usa ka 6 anyos nga batang babayi gikan sa barangay Handumanan ug usa ka 5 anyos nga batang lalaki gikan sa barangay Vista Alegre. Gikan Enero 1 hangtod Hulyo 26, ang dakbayan sa Bacolod nakatala og 631 ka kaso sa dengue. 67.8% nga pagtaas kung itandi sa 376 ka kaso og usa ka kamatayon nga natala sa samang panahon sa miaging tuig.
Samtang ang upat nga namatay karong tuiga nahitabo sa barangay Alihis, Mansilingan, Vista Alegre ug handumanan sa dakbayan sa Bacolod. In the heart of changing lives, kini si Brigada Natalie Cabigas sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Sa balitang national, budget sa edukasyon giprioridad sa Senado. Atong dawato ng report, pinaagi ni Brigada Giselle Romano, i-brigada mo! Giprioridad sa Senado ang pondo para sa edukasyon sa pagplano sa 2026 nga national budget atol sa pamahayag sa usa ka media briefing niadtong Lunes, Agosto 4, 2025. Matud pa ni Gatchalian, chairperson sa Senate Committee on Finance, nga ilang paningkamutan nga malabwan ng 4% sa gross domestic product alang sa sektor sa edukasyon. Gibasihan sa Senado ang rekomendasyon sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o kung UNESCO nga ang edukasyon kinahanglan hatagan og prioridad ug angayan nga suportahan og igo nga pundo. Sa kasamtangang national budget sa 2025, kapin sa 1 trilyon ang gigahin sa gobyerno alang sa edukasyon. In the heart of changing lives, ako si Giselle Romano sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Para sa international news, bulkang crash na nakab sa Russia mibuto pag-usab human sa 600 ka tuig. Ang kumpletong detalye pinagi sa report ni Brigada Jonalyn Dayuta, i-brigada mo! Mibuto ang bulkang crash niningkop sa Kamchatka Peninsula sa Russia ni adtong Domingo, human sa kapin 600 ka tuig nga dili aktibo. Kalit kini nagpakita og kusog nga pagbuto base sa mga obserbasyon sa scientist ug report sa RIA State News Agency. Ang pagbuto misugod human sa usa ka kusog nga linog sa Kuril Island sa Russia ug posible nga kini hinungdan sa kalit nga paglihok sa maong bulkan. Sa pagkakaron, padayon ang pagmonitor sa bulkan ug sa mga palibot nga lugar aron malikayan ang kadaot sa katawhan. Gipataas na sa Ministry for Emergency Services sa Russia ang tsunami warning sa Kamchatka Peninsula human sa 7.0 magnitude nga linog nga mitay-og sa Coral Islands niadtong Domingo. In the heart of changing lives, kini si Brigada Jonalyn Dayuta sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Sa business news, gasolina musa ka og 2 pesos kada litro karong simanaha. Ang dugang detalye, Brigada Vanessa Barangan, i-brigada mo! Dakong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo ang gisagubang sa mga motorista karong unang simana sa Agosto. Base sa notice gikan sa Sea Oil ug Shell, 1.90 pesos ang usbaw sa matag litro sa gasolina. Ang diesel adunay 1.20 pesos nga pagsaka, samtang ang kerosene adunay aumento nga 1.20 pesos matag litro. Susamang balor sa oil price hike ang ipatuman sa clean fuel gawas sa kerosene, samtang 1.30 pesos ang usbaw sa gasolina sa Caltex, 0.90 pesos ang diesel ug 0.75 pesos ang kerosene. Ang dakong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo epektibo kaganihang alas 6 sa buntag. In the heart of changing lives, ako si Brigada Vanessa Barangan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Ug alang usab sa atong sports news, Gilas Pilipinas muhataw kontra sa Chinese og Taipei. Dugang detalye pinagi sa report ni Brigada Shanin Lumayag, i-brigada mo! Magsugod ang 2:02 sa kadlawon ugma sa Manila. Diin ang Gilas naglaom og kadaugan. Si Coach Tim Ko nagplano na og maayo, ilabi na kay ang Chinese Taipei adunay lig-on nga line-up. Lakip na igsuon nga hinton sila si Adam og Robert nga bag-o pang magkasugat sa Gilas. Ang mga igsuon nga hinton nga adunay daghang kasilitian gikan sa ilang pagdula sa NCAA Division 1 may pakita sa ilang abilidad sa pag-ulang na human nga Jones Cup. Kini nga kasinitian makatabang sa coaching staff sa Gilas sa paghimo og epektibong game plan. Lig-on ang Gilas human sa ilang tune-up game batok sa Jordan. Diin ilang naangkon ang 75 ngadto sa 61 nga kadaugan. Kini nga kadaugan
usa ka dakong moral booster sa wala pa ilang importanteng duwa batok sa Chinese Taipei. In the heart of changing lives, kini si Brigada Shani Lumayag sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Sa balitang showbiz, Kathniel nagkita pag-usab sa usa ka event. Fans nalipay. Brigada Jessa Mea Rio, i-brigada mo. Gikilig ang mga fans human nakita pag-usab sila Catherine Bernardo ug Daniel Padilla sa usa ka showbiz event kagabi, Hulyo 5, 2025 sa Makati City. Bisan og dugay nang wala mag-uban sa pelikula o TV show, nagpakita gyapon sila og respeto sa ilang friendship. Daghang fans ang nalipay ug na-post sa social media sa ilang mga kwasamaong event. Ang uban, nagaingon nga gilaoman pa nila nga magka-project pag-usab ang Kathniel. Wala pa opisyal nga pamahayag gikan sa duha, pero ang ilang pagkita pag-usab nakahatag og paglaom sa ilang mga loyal fans. In the heart of changing lives, kini si Brigada Jessa Mea Rio sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Ug ang balita para sa weather report, low pressure area nakit-an sa Sidlakang Luzon. Amihan ng Luzon apektado. Ang kompletong detalye, Brigada Catherine Tangpos, i-brigada mo. Usa ka low pressure area ang namatikdan sa 895 kilometers sa sidlakan sa southeastern Luzon karong buntag sa alas 3 base sa pinakabag-ong datos sa Pag-asa. Ang southwest monsoon o habagat nagapadayon sa pag-apekto sa extreme northern Luzon. Ang Batanes ug Baboyan Islands makasinati og partly cloudy ngadto sa dag-om nga kalangitan nga adunay panaligsik ug pag-uwan. Ang Metro Manila ug ubang lugar sa nasod posible usab makasinati og localized thunderstorms nga mahimo magresulta sa pagbaha ug pagdahili sa yuta. Ang hangin sa kadagatan magpabiling hinay hangtod kasarangan ug ang bawod moabot og 0.6 hangtod 2.5 meters ug kagahapon ang pinakainit nga temperatura naabot og 34.4 degrees Celsius samtang ang pinakabugnaw 25.6 degrees Celsius. In the heart of changing lives, kini si Brigada Catherine Tangpos sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Ug maukadto ang nanglangkob sa itong mga balita niining adlang Huwebes, Pizza City na sa buwan sa Agosto 2025. At tangi ang mga musunod nga programa sa Tira Brigada. Mayong buntag pag-usab, mga kabrigada. Ug amping kanunay sa inadaw adlong panagsikay-sikay. In the heart of changing lives, kami ang inyong tigbalita. Ako si Brigadang Connie Bustamante Sibala. Ako usab ang inyong brigador, Brigada Juni Concepcion Cabatuan. Sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.